बसी म्हणटा त्यो ना सारक्यो सारक्यो बसी म्हणटा त्यो येना येयली जाल्यार आठवड्याक 2 फावटी येता ना जाल्यार तिचो पत्तो आसना। 2-3 आठवडो जाला असोच जाता जर घरांत कोण ना जाल्यार आमकां करपाक कोण येता आमच्या आतां गिमान जाल्यार चलोवन वचपाक जाता पावसान कशी चलत वतली चलत आनी आतां बॅगा आसता भुरगीं आसता कशें ओडीत व्हरपाचें सगळें सांबाळटलें काय बॅग सांबाळटली 50 वर्ष जावपा येयली आमी तेच बसीर वयता आनी मागीर आतां कित्यान वचपाची तुम्ही सगळ्या बसी धाडटा हांगाच कित्याक बस पावना आमकां हा आठवड्याक 2च फावटी बसी पावता हा म्हयन्यांतल्यान कितले 6 दीस भुरग्यांक स्कुलार धाडपाचे आमी हा म्हयन्यांतल्यान 6 दीस स्कुलार धाडपाची आनी बाकी दीस घरांत न्हिदोवपाचे। आतां केन्ना विचारल्यार पयलें ब्रेक डावन करता सदां ब्रेक डावन आसता। लोकांचे पडलेले ना हांकां जेन्ना गरज आसा तेन्नाच हे लोकां फाटल्यान रावता आनी लोकांक यूज करतात फक्त जी बारीक कामां आसा ही बारीक कामां हेंचे कडेन कशीच जायना जो मेरेन आमी बोवाळ करिना लोक बोवाळ करना तेन्ना हेंचे कडेन कशीच जायना ही कामां। कितें जालें डेलीचें जालां आतां अरे 10 दिसान 2 दीस धाडप हय हय कितले दीस जाले आतां बसी येना कितले दीस जाले 2 दीस येयले 8 दिसान बसी म्हणटा त्यो ना सारक्यो सारक्यो बसी म्हणटा त्यो येना येयली जाल्यार आठवड्याक 2 फावटी येता ना जाल्यार तिचो पत्तो आसना। ही बस म्हणटा ती दोना येताली ती पयलीं स्टार्टींग साकून येताली ती जी वयताली कश्टीच्या आम्यावत पावल्यार कश्टीच्या कालेच्यान येताली आतां हांगासर बस म्हणटा ती ना जाली 35 वर्सां जाली दिसता म्हाका जाल्यार ती बस पयलींच्यान आसली ती आतां खंय तरी तेंचो घुसपागोंदळ जाला आनी ती बस येयना हांगा ब्रेक डावन सदां आतां फोन केलो जाल्यार ती ब्रेकडावन आसा म्हणटात हा हेचें सोल्युशन कितें काडपाचें आमी हा बसी ना गव्हर्मेंटा कडेन बसी ना काय आसा हा सगळे भुरगे कशा कॉलेजी भुरग्यांक म्हणटा ते सदांच त्रास जाता कॉलेजीच्या भुरग्यांक हा स्कुला भुरग्यांक म्हणटा कोण पावयता तरी हा हे कॉलेजी भुरग्यांक कोणी हाडपाचें आनी पावोवपाचें गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की काले रोडार आमच्या आम्यावत कावयल्यान एक काले रोडार एक बस घालची हा ती जी कंटिन्यू येवपा जाय आमकां 2 सुमार ही बस कितें आतांच येयना ती 2 सुमार येता ती नुस्तेकारांक दवरता बसी जावं आनी कोणा दवरता तें म्हाका कळना हांगा हा 2 सुमार आमगे कोण वचना 2 सुमार कामाक कोण वयता हा 2 सुमार बस कित्याक जाय आमकां 2 सुमार बस नाका ती दोना दवरया हांगा दोनाची भुरगीं येता पळय न्हू तांकां दवरपा जाय ही बस हा सकाळी एक 7 सुमार गेली जाल्यार ती 2 पावपा जाय आमकां भुरग्यांक हा 7 सुमार व्हरपा जाय परत 2 सुमार हाडपा जाय ती बस हा सदांच हे नाका जाल्ले करतात हे आमकां 2-3 किलोमीटर चलोवन वचचें पडटा म्हणून आतां गिमान जाल्यार चलोवन वचपाक जाता पावसान कशी चलत वतली चलत आनी आतां बॅगा आसता भुरगीं आसता कशें ओडीत व्हरपाचें सगळें सांबाळटलें काय बॅग सांबाळटली 50 वर्ष जावपा येयली आमी तेच बसीर वयता आनी मागीर आतां कित्यान वचपाची आतां केन्ना विचारल्यार पयलें ब्रेक डावन करता सदां ब्रेक डावन आसता एक दीस पूण चल बाबा एक दीस एक बरें आसा आठवड्याक म्हयन्यांतल्यान कितें 2 फावटी 4 फावटी बसी येता आसता लोक बसीर भुरग्यांक घेवन वतलो आतां ते सगळे गाडी घेवन येयला ते वयताले आमी कित्यान वचपाचें हेचो कदंबाचो जो डायरेक्टर कोण तो मिनिस्टर आहा उल्हास तुयेकर म्हणून ताका एक सांगूंक सोदता हांव कित्याक आमच्या हे गांवगिरी वाठारांत एक बस धाडची तेणी जी 2 येवपा जाय आमकां कदंबा कित्याक आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता हांगा नाल्यार आमी उगी रावपा ना कित्याक कितली भुरगीं आसा पळय हांगाच पळया तुमी हा तुम्ही सगळ्या बसी धाडटा हांगाच कित्याक बस पावना आमकां हा आठवड्याक 2च फावटी बसी पावता हा म्हयन्यांतल्यान कितले 6 दीस भुरग्यांक स्कुलार धाडपाची आमी हा म्हयन्यांतल्यान 6 दीस स्कुलार धाडपाची आनी बाकी दीस घरांत न्हिदोवपाचे हा ती 6ची कदंबा बंद करा सकाळी 2 वयता ती कदंबा बंद करा आनी 2ची कदंबा धाडा आमकां
सकाळी सातांक एक कदंबा धाडा आणि दुसरी कदंबा आमकां 2 धाडा जी येवपाची आहा ती त्यो सकाळी 6 आहा ती आमकां नाका कदंबा कित्याक जाय ती आमकां कदंबा भुरग्यांक त्रास करून आमकां कदंबा नाका ही सकाळी 6 आमचे भुरगे स्कुलाक वचना आमची भुरगीं वयता 7 स्कुलाक वयता आनी 2 येता हांगा ही कदंबा आमकां जायी बेश्टी सकाळची धाडून आमकां फायदो ना ही हांव मागता जे कदंबा कोण हे आहा मिनिस्टर आहा तेका मागता हांव तेज्या कडेन की 7 सकाळी आमच्या भुरग्यांक पावोवपाची आनी 2 आमच्या हाडून पावोवपाची ही कदंबा धाडा आता 2-3 आठवडो जाला असोच जाता सर घरांत कोण नाजाल्यार आमकां करपाक कोण येता हांगच्या आयज आसा आमी गुड्डेमळ ह्या जंक्शनाचेर आसा एक दाबाळ गेल्लो आसा एक सावड्ड्या एक आंबेवटकार गेल्लो आसा आयचो इश्यू म्हणल्यार जी कदंबा सावड्डेसान 1:45 सुट्टा ही कितली वर्सां जाली आमी ल्हान आसतना स्कुला वयताले त्या वेळार साकून तेजे पयलीं साकून ही कदंबा चालू आसली आतांच हे 8 दीस जाले ही कदंबा एक दीस येयल्यार 6 दीस येयना तेजे पयलीं सुद्दां 5-6 दीस बस नासली आयज भुरगे आमचे सावड्डेसान जे कुर्चडे बस स्टँडार सावन येवन गुड्डेमळार देंवता आनी गुड्डेमळा वयल्यान चलोन ना जाल्यार कोणाली लिफ्ट घेवन आनी कशी करून वयतात आनी ह्या वाठारान व्हडल्यो गाडयो चलता समज भुरगीं आमची माणकुली भुरगीं चलोन वयता आसतना समज एक कितें अपघात घडलो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आयज हांगसर ऑथॉरिटी आहा ही ऑथॉरिटी हांगसर लक्ष घालिना जे हे बारीक कामां जी आसा हे मोठे काम न्हू हे जी कदंबा येना आयज ते भितर तेंचे जे कन्सर्न आसा तांकां हो रिपोर्ट पावोवपा जाय आसलो कदंबा कित्याक येना आनी ही बस हांगसर एकूच बस आसा अशी की ह्या टायमार जर बस ना जाली जाल्यार तेचे फाटल्यान दुसरी बसच ना हे एरियेक तेन्ना हांव मागता ह्या कदंबाचो कोण चेअरमॅन आसा तेजे कडेन मागता ही कदंबा बेगिना बेगीन चालू करची कित्याक लागून ही तुमी बंद दवरता हे तरी अजुनूच कळलेलें ना कन्सर्न ज्या ऑथॉरिटी ह्या एरियेच्या हे तर निधनच आसा हेंका बाकीच्या कोणाच्या लोकांचे पडलेले ना हेंका जेन्ना गरज आसा तेन्नाच हे लोकां फाटल्यान रावता आनी लोकांक यूज करतात फक्त जी बारीक कामां आसा ही बारीक कामां हेंचे कडेन कशीच जायना जो मेरेन आमी बोवाळ करिना लोक बोवाळ करना तेन्ना हेंचे कडेन कशीच जायना ही कामां तो मागता हे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की बेगिना बेगीन ही बस जी आसा ही भुरग्यां खातीर चालू करची